Guys. Hala na ano? Na ano yan? Kuha ka sa show. Ano? Dali. Akala ko sasama ka kay Maymay. Mamaya na. Sige, dali. Uy. Boss. Yun. Kung makikita nyo guys, oh, pinutol ni boss. Grabe ang lakas ng bagyo talaga. Maganda yung ano natin ngayon ah. Kung makikita nyo po guys, umakyat na si Kuya Muloy. Boss! Dandaan lang boss ah. Hawakan mo boss. Ayan na guys, kung makikita nyo po, oh, pinuputol na ni Kuya Muloy yung ano, malunggay. Ayan na guys. Kung walang bagyo, hindi ito matutumba. Kung makikita nyo po guys. Ayan na guys, dandaan lang boss. Dandaan lang. Kung makikita nyo po guys, ayan na. Ayan na guys. Live, hindi to live, video lang. Yun, mapakinabangan talaga. Boss, dandaan lang boss ha. Ayan na guys. Bahagyang umuulan ng malakas guys. Binibilisan na ni Kuya Muloy po. Pinutol yung ano. Uy! 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 Sus, damo oh. Palengke. Ayun. Ayan na guys. Boss, dandaan lang boss. Ayan na guys. Guys, andito na po sila guys. Oh. Busy pa ako sa ka-broadcast dito guys. Boss, may malunggay dyan. oh, sa gusto, kuha na lang dito. Malunggay, libre. Salamat din sa atong mga... Pasalamatan mo si Kuya Muloy. Si Kuyang TV. Oh, sige. Ayan na guys. Gusto malunggay dyan. Sabi mo. Ayan na. Sabi natin. Ayan na. Si Kuyang TV. Ayan na. Nagagawa na. Muloy Vlog TV at ni Kuyang TV. Ayan na guys. Guys, sige guys. Guys, pakipalo na lang guys. Ayun na. Natapon na yung ano ni Yael. Sige, dalhin mo na yan niya. Sa'yo na yan.